बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज़ राजा और मेरे साथ एक टैलेंटेड यंग क्रिकेटर है अवैस महमूद। मैं उनको वेलकम करता हूं। अस्सलाम वालेकुम अवैस, क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूं, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए 17 साल के बाद आ चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पर बहाल होने जा रही है। पहले भी बहुत सारी टीम्स आ चुके हैं, लेकिन एक जब टेस्ट सीरीज आती है ना तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। क्या कहते हैं इस हवाले से? बिल्कुल डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है, अब आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली रिवाइव हो चुकी है। तो अब जैसे दुनिया की दूसरी बड़ी टीम्स ने भी विजिट किया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक और दुनिया की बड़ी टेस्ट क्रिकेट टीम आई हुई है इंग्लैंड। तो उस हवाले से हम बड़े एक्साइटेड भी है, पुरजोश भी है और इस हवाले से एक्साइटेड है क्योंकि अब डिफरेंट शहरों के अंदर मैचेस होने जा रहे हैं और इंग्लैंड की पूरी टीम आई है जो कि एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि मुल्तान को इस दफा ऐड किया गया है इंटरनेशनल टेस्ट के लिए। बिल्कुल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये टेस्ट होने जा रहा है। दूसरा टेस्ट गालबन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में है। पिंडी, मुल्तान और कराची में 3 टेस्ट खेले जाएंगे। पहला टेस्ट पिंडी में खेला जाएगा जिसका प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों टीमों को अगर आपने देखा है प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही है और अगर आप इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखें तो वो अपने स्टेटस लगा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से देखें ना, अब ऑलरेडी दुनिया की दूसरी टीम्स भी आ चुकी है तो उस हवाले से उनको अंदाजा हो चुका है। तो जो भी पिंडी में सबसे पहले टीम आती है तो वो सुबह की मॉर्निंग वाइब्स जरूर लगाती है। पॉल स्टेर्लिंग जो है उनके हेड कोच है, उन्होंने भी लगाया इस हवाले से। उसके अलावा ओली पॉप है उनके प्लेयर्स, उन्होंने भी इस हवाले से अपनी रील्स लगाई स्टेटस के ऊपर। तो उस हवाले से ये भी पुरजोश होते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से जैसे बेन स्टोक्स अभी इंटर हुए तो उन्होंने सबसे पहले कहा हेलो पाकिस्तान। मतलब इस किस्म के ट्वीट्स जब किए जाते हैं ना तो एक जो जनरेशन होती है वो भी अपने प्लेयर्स को, ऐसे बड़े प्लेयर्स को देखकर इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा मैसेज भी जाता है कि पाकिस्तान एक सेफ और अच्छी कंट्री है जहां पर आराम से खेला जा सकता है। बात करते हैं कि पाकिस्तान के लिए सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जी, अगर ये सीरीज पाकिस्तान जीत जाता है तो क्वालिफाई करने के चांसेस बन जाएंगे टेस्ट चैंपियनशिप पे पाकिस्तान के। अभी भी पाकिस्तान टेस्ट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर सकता है और पाकिस्तान में क्योंकि ये होम सीरीज है तो ये थोड़ा सा एज हो सकता है। इंग्लैंड की टीम भी नो डाउट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इंग्लैंड की साइड की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान की निस्बत कितना स्ट्रॉन्ग आप देख अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं ये बात करूंगा, आपने बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात की कि अगर हम ये सीरीज विन करते हैं तो हमारे क्वालिफाइंग चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फाइनल खेलने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का। लेकिन इसमें यह है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस टेस्ट सीरीज के हवाले से। उनके जो हेड कोच है ब्रेंडन मैकलम, लास्ट टाइम उन्होंने कल जब अपनी ये स्पीच दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि हम एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये कि हम ड्रा की तरफ सोच भी नहीं रहे। हम अपना अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे और हम रिजल्ट की तरफ जब आएंगे, अगर 5 दिन का ये टेस्ट मैच होता है, अगर इसमें हम रिजल्ट की तरफ नहीं जाते तो हमारे जो शायकीन है वो थोड़े से मायूस हो। बड़ी जबरदस्त बात की है कि इस सीरीज में आपने सेल्फिश क्रिकेट नहीं खेलनी बल्कि रिजल्ट की तरफ जाने के लिए आपको एक अच्छा रन रेट चाहिए। टेस्ट में अगर आप 3.5 की रेशियो से भी आगे बढ़े तो बड़ा जबरदस्त रन रेट होता है और इस तरह का होना चाहिए। फिर आपको एक अच्छी सीरीज देखने को मिलेगी और आपके चांसेस, और आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल वही टीमें खेलते हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहे और हमारे पास बेहतरीन प्लेयर है। आप अगर देखें ओपनिंग में इमाम और अब्दुल्ला शफीक जो है ना वो है, बाबर है हमारे पास, और साथ में बॉलिंग में देखें तो हारिस और नवाज है। तो ये बड़ा जबरदस्त होगा। हारिस और नवाज पहली दफा अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हारिस को जाया नहीं करना चाहिए, टेस्ट खिला के थकाना नहीं चाहिए। अब बेहतरीन T20 बॉलर है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, जो हमारे एक्स क्रिकेटर अब बन चुके हैं मोहम्मद आमिर, उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनकी कुछ बातें इस हवाले से ठीक थी। नो डाउट मुझे भी उनसे कुछ बातों पर इख्तलाफ है, उनकी चीज़ों पर, लेकिन उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की बात की थी कि आप ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की बात करें ना, उनकी अगर टेस्ट सीरीज़ हो, 20 सीरीज़ हो या ओडीआई सीरीज़ हो, तमाम प्लेयर्स एक ही सीरीज़ नहीं खेलते, उनके प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाता है। अगर 20 खेल लेते तो टेस्ट में रेस्ट मिलेगा, अगर टेस्ट खेल रहे हैं तो वनडे में टेस्ट मिलेगा।
گا, اس حوالے سے لے کے چلیں گے. اب دوسرا بڑا ایسڈ شاہین کے بعد میری نظر میں حارث رؤوف ہے, تو میں اس حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہماری مینجمنٹ اس حوالے سے بڑے اچھے طریقے سے اقدام ایسے لیں کہ جس میں ہمارا پلیئر ویسٹ نہ ہو, لانگ ٹرم تک چلے. اب شاہین ایک دفعہ پھر ہمیں پریشانی تو ہے, ان کے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. برینڈن مکلم نے کہا ظاہر سی بات ہے پاکستان کو لاس ہے جب تک وہ ان کے لیے اویلیبل ہے, تو مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے ہے ضرور ان کو ڈیبیو کروائیں, لیکن تھوڑا سا پلیئر سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ او ڈی آئی ورلڈ کپ آ رہا ہے 2023 میں, تو اس کی تیاری کے لیے بھی آپ نے پلیئر کو ریسٹ دینا ہے, ساتھ کے ساتھ تیاری بھی کروانی ہے. تو آپ کو ٹیسٹ کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے تھا, او ڈی آئی میں آپ ان کو پریکٹس کروائیں, جو بھی کروائیں. بات کرتے ہیں کمنٹری کی, تو کمنٹری میں پاکستان سے وقار یونس, بازد خان اور عروج جو ہے کمنٹری کریں گی. اور اگر آپ انگلینڈ کو دیکھیں تو ناصر حسین آئے ہیں کمنٹری میں, اور ساتھ میں مچل آرتھٹن آئے ہیں, ڈیوڈ گوبر آئے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انٹرنیشنل کمنٹریٹر بھی ساتھ آ رہے ہیں. زینب عباس ریپرزینٹ کریں گی, ٹوٹل جتنا بھی میچ کی سیرمنی ہوگی ان کو زینب ریپرزینٹ کریں گی. تو یہ ایک اچھی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل اس حوالے سے دیکھیں میرے بڑے اچھے کمنٹیٹرز ہیں, فیوریٹ ہے, ون آف مائی فیوریٹ کمنٹیٹر ہیں ناصر حسین. ان کی میں بڑی اچھی طریقے سے کمنٹری سنتا بھی, پاکستان کی بھی بڑی تعریف, بڑی بات کرتے ہیں. بالکل یہ تعریف اس حوالے سے کرتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے جو بالکل اسٹریٹ اوے ہوتا ہے. اس نے جب لاسٹ ٹائم بھی اس سے کچھ کوسچنس کیے گئے کہ آپ سے اگر کور ڈرائیوز کی بات کی جائے تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے, اس نے کہا میں معذرت کرتا ہوں کوہلی کے فین سے, میری نظر میں بابر اعظم. تو یہ ایسے کمنٹیٹرز, ڈیوڈ گوبر پہلے بھی انگلینڈ کے ساتھ آ چکے ہیں, ٹھیک ہے, مچل آرتھٹن یہ کافی دیر بعد آ رہے ہیں, یہ ناصر حسین بھی کافی دیر بعد آ رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس قسم کے بڑے لاجواب کمنٹیٹرز بھی ان سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سر جی میچ کے جو ریفریز ہیں وہ بھی فائنل کر دیے گئے ہیں. پنڈی اور کراچی میں سیم ریفریز ہوں گے جی, جو جوبل ولسن ہے اور احسن رضا, یہ پنڈی میں بھی آن فیلڈ امپائر ہوں گے اور کراچی میں بھی آن فیلڈ امپائر ہوں گے. جبکہ ملتان کے لیے ایرسمس اور علیم ڈار کو سلیکٹ کیا جی وہی ایرسمس جو ورلڈ کپ میں بڑا مطلب تضاد رہا ہے, کوہلی کے نام سے بڑا ان کو جانا چاہتا تھا, لیکن علیم ڈار دنیا کے بہترین امپائرز میں سے ایک ہے. وہ ملتان ٹیسٹ میں نظر آئیں گے. ٹیسٹ کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں, انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان اب تک 85 ٹیسٹ ہو چکے ہیں. 25 انگلینڈ جیت چکا ہے, 21 پاکستان جیت چکا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو پاکستان جو انگلینڈ میں 12 ٹیسٹ جیت چکا ہے, جبکہ انگلینڈ جو ہے وہ پاکستان میں کوئی ٹیسٹ نہیں جیت چکا. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایج ہوگا. پاکستان میں کھیلتے ہوئے پاکستان 5 ٹیسٹ جیت چکا ہے, تو یہ تھوڑا سا ایج ہوگا اس وقت. بالکل یہ ایج ہوگا, اور ہم اپنی پلینگ کنڈیشنز میں کھیلیں گے تو مجھے چاہیے کہ ہمیں بھی اٹیکنگ کرکٹ کھیلنی چاہیے اور ریزلٹس کی طرف جانا چاہیے. میں صرف ڈیٹس آل کے میرے خیال سے ایسے اگر کھیلیں گے تو ریزلٹس انشاءاللہ پازیٹیو ہی آئیں گے. بالکل انشاءاللہ یہ ایکسائٹڈ سیریز ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ نیوزی لینڈ نے بھی آنا ہے جی, وہی نیوزی لینڈ جن کو تھوڑا سیکیورٹی کا ایشو ہوا تھا, ہوپ فلی کہ اب نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ نیوزی لینڈ بھی آئے گی. اس کے بعد بہت ساری ٹیمیں بھی آئیں گی. ناظرین اسی طرح ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ اویس, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.